Okay, good day everyone. So today we will discuss about forecasting, or usually in Indonesia we call it peramalan, bukan pelamaran ya. Okay, first we are going about to talk the definition. So forecasting is the art of predicting the future events. Jadi peramalan ini adalah seni untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Okay. Based on time, the forecast is divided by 3. Jadi berdasarkan waktunya, itu forecast ini dibagi menjadi 3. The first is short term, medium term, and the last is long term. We will break down each one. Okay. Mid-term and long-term forecasting can be distinguished from short-term forecasting by looking at the 3 things. There are, or namely, first, medium and long-term forecasting relates to more comprehensive issues and supports product, factory, and process planning management decision. Oke, jadi untuk jangka menengah dan jangka panjang ini, untuk forecastingnya itu berhubungan dengan isu-isu yang ada di pabrik. Nah, jadi planningnya seperti apa, terus keputusan untuk manajemennya nanti seperti apa. Lalu, the short-term forecasting usually defines a different methodology than long-term forecasting. Untuk short-term ini di sini atau jangka pendeknya itu ya biasanya digunakan untuk keputusan harian atau paling lama hanya 3 minggu. Oke. And the third, short-term forecasting tends to be more accurate than long-term forecasting. Factors affecting change in demands every day, so the longer the time horizon the factory have, the less accuracy of someone forecasting. Jadi di sini adalah untuk jangka pendek biasanya peramalan itu lebih akurat. Karena apa? Ya kalau lebih panjang, berarti kan permintaan itu setiap hari kan selalu berbeda. Karena perbedaan itu, makanya semakin panjang waktu yang dimiliki atau ramalan yang harus digunakan, ya jadinya ramalan itu terkadang atau kebanyakan tidak tepat. Okay, we will move to types of forecasting. Okay, so various organizations use commonly 3 types of forecasting that are key to planning for future operation. Jadi pada umumnya itu untuk perusahaan itu memiliki 3 tipe untuk peramalan. Nah, yang pertama itu economic forecasting. It used for planning indicators that are useful in helping organization preparing medium and long-term forecasting. Atau peramalan ekonomi. Nah, indikatornya ini digunakan untuk organisasi atau perusahaan itu mempersiapkan jangka menengah, dan jangka pandang untuk peramalannya. Dia berhubungan dengan ekonomi kan. Lalu untuk berikutnya ada teknologi forecasting. Long-term forecasting usually this only talks about the technological development atau perkembangan teknologi. Nah, the last, demand forecast. A projection of sales of a company that applies to each period of horizontal planning. Oke, jadi ramalan permintaan. Nah, di sini tuh proyeksi dari penjualan sebuah perusahaan yang akan digunakan selalu. Nah, dilihat dari rencana horizontalnya. Rencana horizontal itu dari 1 tahun itu seperti apa, ya modelnya seperti itu. Nah, economic and technology forecasting is not an operations manager function. So, in our discussion, we will talk or emphasize on demand planning atau demand forecasting. Jadi untuk ekonomi dan teknologi ini, peramalannya itu kebanyakan tidak digunakan oleh manajer operasi. Jadi
Untuk pembelajaran yang akan datang atau seterusnya, yang pasti akan kita lakukan adalah masuk ke peramalan permintaan. Oke. We move to forecasting step system. There are 7 steps of forecasting step system. Okay, I forgot to translate. Ada 7 langkah dasar sistem peramalan. My mistakes. Okay, the first one is setting target for forecasting. Menentukan target dari peramalan. Second, selecting the elements to be previewed. Oke, menseleksi elemen-elemen yang harus di-review. The third, determining the horizon time forecast. Oke, kita masuk ke peramalan melihat dengan waktu. Apakah jangka panjang, jangka pendek, atau jangka menengah. Next, choosing the model type of I erase this. Choosing the model type of forecasting. What type of forecast atau what kind of calculation you should do to forecast. Next, collecting data necessary for forecasting, atau mengkoleksi atau mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk peramalan. 6, create a forecast, melakukan peramalan. Dan yang terakhir adalah the last, validation and implementation of forecasting results. Oke, memvalidasi dan mengimplementasi hasil dari peramalan. Apakah tepat atau meleset. Oke. Approach to forecasting, bukan forecasting ya. Oke, forecasting. There are 2 broad approaches to forecasting. Ada 2 yang umumnya dilakukan pendekatan untuk melakukan peramalan. Yaitu yang pertama adalah quantitative forecasting, di mana kuantitatif ini menggunakan mathematical models yang menggunakan data lama dan variabel kausal atau penyebabnya untuk meramalkan dari permintaan itu. Lalu yang berikutnya ada qualitative forecasting atau subjektif. Nah, forecasting that combines factors such as intuition, emotion, personal experience, and value system decision making for predicting. Karena ada hitung-hitungan, berarti ada juga kualitatif. Di mana kualitatif ini biasanya itu menggunakan intuisi dari si manajer operasionalnya, emosinya seperti apa, lalu pengalaman pribadinya seperti apa, dan penilaian atau sistem penilaian dari manajer operasional itu yang digunakan untuk meramalkan keputusannya tadi. Oke. Also, there are 4 qualitative forecasting techniques, which the first, jury executive opinion. The second, the Delphi method. The third, Salesforce composite. The fourth, consumer market survey. Okay. Also, there are 5 quantitative forecasting methods. The first, we have time series model. Okay, A, a naive approach, B, moving average, C, exponential refinement. The second, associative model, projection of trends, and linear regression. Okay, time series model are a forecasting technique, or is a forecasting technique that uses past data to make forecast. Jadi untuk model time series ini data yang digunakan untuk peramalan itu menggunakan data lampau. Lalu associative models atau cause and effect relationship seperti linear regression incorporates many variables
or factors that may affect the quantity being predicted. For example, the associative model of lawnmower. Lawnmower di sini adalah mesin memotong rumput. Nah, jadi lawnmower sales adalah penjual mesin memotong rumput yang include faktor seperti perumahan baru, terus budget untuk perikanannya seperti apa, dan harga yang kompetitif. Nah, itu untuk associative model. Oke. We only talk about the forecasting with we have 11 PowerPoint. Okay, now your task from 5 quantitative forecasting methods. I want you to explain each of them, and also please include the example, or maybe you can find case study. Okay, please submit it before, what day is it today? It's 19, so tomorrow, 20th of October at 7 o'clock in the morning. Okay, see you. Thank you. And if there is any question you would like to ask, please directly message me at my number or in our group chat. Thank you.